Hey guys, it's Kirk Moose. We just got done with a very incredible service here for the Sunday service, and we really want you to check it out. Señor, te entrego cada una de las personas que han venido adelante, Señor. Father, I ask you to fill each one of them with your Holy Spirit. Te pido, Señor, que llenes a cada una de estas personas con tu Santo Espíritu. Father, I ask you just to baptize them in your grace, Te pido, Señor, que las bautices en tu gracia, your mercy, en tu misericordia and your peace. y tu paz. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen.